अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंजीनियर मोहम्मद नूर साहब की जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरी उनसे गुजारिश है और इसके साथ साथ इन्हें सब जो लीगल टीम है उनसे गुजारिश है कि खुदारा अगर आपको कोई अच्छा मशवरा दे रहा है ना तो मशवरा ले लेना चाहिए। ये नहीं कि अपने आप को बड़ा समझना चाहिए कि मैं ही इस फील्ड का माहिर हूँ, मेरे अलावा दूसरे जितने भी हैं वो तो हैं ही जाहिल, उनको कुछ नहीं पता। अगर किसी की राय की ज़रूरत हो तो आपको राय लेनी चाहिए। ये नहीं कि आप अपने आप को फन खान समझे और ये कहें कि हम इस फील्ड के मास्टर हैं, किसी भी बंदे की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। इधर उधर की बात पे कान ना धरें, ना ही तवज्जो दें, ना ही खुद परेशान हो, ना ही हमें परेशान करें। इंजीनियर मोहम्मद नूर साहब का जो केस है वो बहुत ही सेंसिटिव केस है। तो दोस्तों, मैंने सरदार अरशद साहब जो हैं उनकी वीडियो देखी। उस वीडियो के अंदर अपनी नाअहली छुपाने के लिए वो दूसरों के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। दूसरे कौन लोग? वो भी इंजीनियर साहब के स्टूडेंट हैं जो अच्छे मशवरे दे रहे हैं। असदुल्ला हाशमी साहब, उनकी बात गलत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सरदार अरशद साहब जो हैं वो अपनी नाअहली छुपाने के लिए जिस तरह से पहले फतवा आया था डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली का, सिर्फ और सिर्फ एक आलिम दीन का फतवा था। इंजीनियर मोहम्मद नूर साहब के हक में 17-18 फतवे जो हैं वो उलमाए कराम के आ गए थे। उस टाइम दोस्तों बहुत ही अच्छा मौका था कि इंजीनियर साहब की जो लीगल टीम है, जो सरदार अरशद साहब अब बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना यूट्यूब के ऊपर चैनल चला रहे हैं, व्यूज लेने के लिए वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो भी बंदा आपसे कोई बात करता है, अच्छा मशवरा भी देता है ना, तो उसकी बात आपने सुननी नहीं है। बहुत ही हैरानी वाली बात है। हमारा इस्लाम ये कहता है किसी भी बंदे से इख्तलाफ कर सकते हैं, किसी मामले में आपको नहीं पता तो आप राय ले सकते हैं। तो फिर क्यों सरदार अरशद साहब जो है वो अपने चैनल के ऊपर आके ये कहते हैं कोई भी बंदा जो है वो हमारे से सवाल ना करे, हम पहले टेंशन में। हैरानी वाली बात है, एक बंदा आपको अच्छी राय दे रहा है, अच्छा मशवरा दे रहा है, तो आप कह रहे हैं कि आप हमें राय ही ना दें। तो अपने केसेस को अटेंड करें, इंजीनियर साहब के मामले को देखें, या ये फोन कॉल्स पे या मैसेजेस पे लोगों के क्वेश्चन का आंसर करें। और ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा आप लोगों की वजह से हो रहा है, आप इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स की माजरत के साथ की वजह से हो रहा है। क्यों? पहले तो आपने इतनी ज्यादा नाअहली दिखाई, आपने इंजीनियर मोहम्मद नूर साहब की आप बेल ना करवा सके जब मौका था, जब इंजीनियर साहब के हक में फतवे आए थे, 17 फतवे थे, उस टाइम बहुत अच्छा मौका था कि आप जो है सेशन कोर्ट के अंदर जमानत की दरख्वास्त देते, लेकिन वो मौका आपने हाथ से गंवा दिया। और उसके बाद जब इस्लामी नजराती कौंसिल के उलमा के पास जब इंजीनियर साहब का मामला गया, इंजीनियर साहब का केस गया, तो उन्होंने मजीद फतवे जो हैं 18 या 20 मेंबर थे, उन्होंने साइन कर दी कि इंजीनियर साहब के ऊपर जो है मजीद एफआईआर लगनी चाहिए। उसके बाद जो है इंजीनियर साहब के हक में जो फतवे थे वो कम हो गए और इस्लामी नजराती कौंसिल के जो उलमा थे, जो 20 मेंबर लिफीन हैं, उनके वोट ज्यादा हो गए, इंजीनियर साहब के वोट जो हैं वो कम हो गए। उसके बाद इंजीनियर साहब की जो लीगल टीम थी उन्होंने दरख्वास्त दी थी जमानत की, वो दरख्वास्त भी उनको वापस लेनी पड़ी। तो पहले जब मौका था इन्होंने नाअहली दिखाई। सरदार अरशद साहब जो बातें कर रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी चैनल के ऊपर आकर और ये कह रहे हैं किसी का मशवरा नहीं लेना चाहिए, किसी की बात नहीं सुननी चाहिए। दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है। किसी बंदे की भी राय ली जा सकती है, किसी बंदे से मशवरा लिया जा सकता है, ये कोई बड़ा जुर्म नहीं है। अपने आप को इतना फन खान नहीं समझना चाहिए। हम जी इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, हमें सब कुछ पता है। ठीक है, एक्सपर्ट हैं, आपके पास बहुत इल्म होगा, लेकिन अगर आपको कोई भी बंदा अच्छा मशवरा दे रहा है तो आपको लेना चाहिए। थोड़ा सा एटलीस्ट उसके ऊपर डिस्कशन करें कि आप बैठ के मशवरा करें कि सरकार अगर कोई शख्स मुसलसल कोई बात कर रहा है तो आप उसको जो है वो थोड़ा सा इस तरह से सुने कि भाई क्या वाकई ही ऐसा है या नहीं, आप एनालिसिस करें क्रिटिकली। इंजीनियर मोहम्मद नूर साहब का जो जेल से पैगाम आया था, इंजीनियर साहब ने ये कहा था कि लीगल टीम जो है उससे मैं सेटिस्फाई हूँ, वो अच्छे तरीके से केस को लेकर चल रही है। पहले भी उन्होंने मेरे ऊपर जो एफआईआर हुई थी उनको खारिज करवाया और मेरी जमानत करवाई, तो मैं सेटिस्फाई हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। कोई भी बंदा अगर बीमार होता है तो अगर कोई भी दूसरा बंदा उसको मेडिसिन देना चाहता है तो उसका दिल नहीं करता, वो कहता है कि मैंने मेडिसिन नहीं लेनी, क्योंकि उसका मन ही नहीं चाह रहा होता। लेकिन दूसरा बंदा जो है उसकी भलाई के लिए, उसकी बेहतरी के लिए वो मेडिसिन उसको देना चाहता है, तो जो मरीज होता है वो मेडिसिन नहीं लेता। इसी तरह से सेम और सेम कंडीशन अब इंजीनियर मोहम्मद नूर साहब की बनी हुई है। इंजीनियर साहब जो है वो जेल के अंदर हैं, वो इस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है, वो अपनी फील्ड के अंदर जो उन्होंने इंजीनियरिंग की या इसके अलावा फ़िरका परस्त उलमा को एक्सपोज करते हैं, वो उनकी अपनी फील्ड है, उस फील्ड में एक्सपर्ट होंगे। लेकिन इंजीनियर साहब लॉयर्स की फील्ड में एक्सपर्ट नहीं। अब इंजीनियर साहब के जो फॉलोअर्स हैं, इंजीनियर साहब के जो चाहने वाले हैं, इंजीनियर साहब के जो स्टूडेंट्स हैं, आप हैं और मैं हैं, वो क्या कह रहे हैं कि इंजीनियर साहब की रिहाई होनी चाहिए। इंजीनियर साहब को रिहा करने के लिए इस किस्म का कदम उठाना चाहिए, किसी से मशवरा लेना चाहिए। लेकिन इंजीनियर साहब क्या कह रहे हैं, वो भी इंजीनियर साहब सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम के ऊपर ट्रस्ट करके वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें ट्रस्ट है इस टीम के ऊपर, लिहाजा हमें कोई और मशवरा ना दे। दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है। मशवरा देने में, लेने में कोई हर्ज नहीं होता। एक और बात भी क्लियर कर दूं कि माजी के अंदर जिस तरह से इंजीनियर साहब के ऊपर एफआईआर हुई थी ना, तो वो कंडीशन कुछ और थी। इंजीनियर साहब का जो मामला था वो सिर्फ और सिर्फ अदालतों से, जेल के अंदर या यहाँ पर ही मामला था, सिर्फ और सिर्फ। लेकिन आप इंजीनियर मोहम्मद नूर साहब के खिलाफ जो है वो 20 लोगों ने, 20 उलमाए कराम ने और इसके साथ जो आइनी इदारा है इस्लामी नजराती कौंसिल, उन्होंने फतवे दिए हैं इंजीनियर साहब के खिलाफ।
تو اب معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہو گیا. اس طرح سے پہلے نصاب کے اوپر کیس ہوتے تھے, اس کیس میں اور اب کیس جو ہے نصاب کے اوپر, اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس انجینئر ایک ریلیجس اسکالر ہے. لیگل ٹیم جو گائیڈ کرے گی وہ اس کے تابع جو ہے وہ چلیں گے. اوبویسلی جو لا مجھے یا آپ کو بینگ اے لیگل ایکسپرٹ پتا ہے وہ ایک لے مین کو نہیں آئیڈیا ہو سکتا. تو لہٰذا ہمیں کسی کا مشورہ لینا چاہیے, کسی سے بات کرنی چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نہیں ہم نے کسی مشورہ نہیں لینا, یہ بات بالکل غلط ہے. انجینئر صاحب نے تو یہی کہنا ہے, جو میری لیگل ٹیم ہے اس کے اوپر مجھے ٹرسٹ ہے, تو لہٰذا میں اور کسی کی بات نہیں سننا چاہتا. تو یہ بات بالکل غلط ہے, میں اس سے ایگری نہیں کرتا. آپ بھی میرے سے اختلاف کر سکتے ہیں. یہاں پر دوستو اصل مین بات یہ ہے کہ انوسینٹ کو بچانا, نصاب کو رہا کروانا, یعنی مل جل کر ہر بندے کی اپنی رائے ہے, سب کو مل جل کر ایک ہی پلیٹ فارم پر ایک ہی جگہ پر جمع ہو کر نصاب کے حق میں آواز اٹھانی ہے, نصاب کے کیس کو اچھے طریقے سے لے کے چلنا ہے. یعنی ہر ایک بندے کا دنیا کسی بھی کونے میں کوئی بھی بندہ ہو, نصاب کا اسٹوڈنٹ ہو, اس کا یہ مقصد ہے نصاب کو رہا ہونا چاہیے, نصاب کو رہا کروایا جائے. تو کیوں نہ اس موقع کے اوپر ہم اکٹھے ہوں اور ایک دوسرے بھائی کی رائے لی جائے اور اتفاق کیا جائے, اور پھر ہی اچھے طریقے سے کیس کو لے کر چلا جائے. ساتھ دوستو سردار ارشد صاحب جو ہیں وہ یہ بات کر رہے تھے کہ اگر ہائی کورٹ میں بھی بیل نہیں ہوتی, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہائی کورٹ میں بھی بیل نہ ہوئی, فار ایگزامپل اللہ نہ کرے بیل نہ ہو, پھر سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ 2 سال 2.5 سال 3 سال لگ جائیں گے. تو یہ حقیقت ہے. سردار ارشد صاحب جس بات کو نہیں مان رہے, حقیقت ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ آلریڈی بہت سے کیسز ہوتے ہیں پینڈنگ میں. تو لہٰذا انجینئر محمد علی صاحب کی جب کیس کی باری آنے میں بہت ٹائم لگے گا. یہ نہیں کہ نصاب کی ڈائریکٹ جو ہے وہ درخواست دی جائے, نصاب کی ضمانت ہو جائے گی, ایسا ہرگز نہیں ہوگا. تو ایک صحافی ہیں, بہت ہی اچھے سینئر صحافی ہیں, ان کی ویڈیو بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ آپ کی جو ضمانت درخواست وہ ہائی کورٹ میں دی جائے گی. اگر وہاں پر ضمانت نہیں ہوتی تو پھر انجینئر محمد علی صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے وہ درخواست دے گی سپریم کورٹ کے اندر نصاب کی رہائی کے لیے. ہو سکتا ہے 10 سال 12 سال 13 سال بھی لگ سکتے ہیں. تو آپ ویڈیو دیکھیں. ابھی بات یہ کہ اگلے چند دنوں کی بات کروں, کیونکہ 5 نومبر سے پہلے یہ کام ہونا ہے, اور باقاعدہ انجینئر محمد مرزا کی طرف سے اپنے وکلاء کو, اپنے جو ان کے وہ ہیں, ان کو کہہ دیا گیا کہ آپ ہائی کورٹ میں بیل موو کریں اور اس پہ کام کریں, اور اس بیل کے اوپر کام شروع کر دیا گیا. تاوقت یہ کہ ہائی کورٹ جو ہے بیل کی جو ضمانت ہے وہ ایکسپٹ کر لے. تو یہ 13 سال بھی 285 سی مقدمہ چلتا ہے, 13 سال بعد باعزت بری کر دیا. بھائی آپ نے 13 سال, ابھی لیٹسٹ ایک فیصلہ ہے, 13 سال آپ نے اس بندے کو رکھا اور اس کے 13 سال جیل میں مبتلا, سڑا, اس کا کاروبار برباد, سب کچھ برباد ہوا. اس کا کون جواب دے؟ اب 13 سال بعد عدالتوں نے یہ اس طرح کرنا ہے. لہٰذا ہم توقع کرتے ہیں کہ اس کیس کے اوپر بھی عدالت میرٹ پر دلائل سنے اور میرٹ پر فیصلہ کرے, اور کسی بھی جو ہے اس دباؤ کا شکار نہ ہو. جی دوستو, آپ یہاں پر خود حساب لگا سکتے ہیں. سردار ارشد صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے اس میں ٹائم نہیں لگتا. تو یہ سینئر صحافی جو ہیں, کیا ان کو نہیں پتا یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پھر سپریم کورٹ میں جانا پڑے گا, وہاں 10 سال بھی لگ سکتے ہیں, 12 بھی لگ سکتے ہیں, نہیں بھی لگ سکتے, ہو بھی سکتا ہے کہ ایک دن میں ہو جائے. لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں اپنے حوالے سے ہر طریقے سے ریڈی رہنا چاہیے. عوامی ذاتی کونسل کو چیلنج کرنا پڑے گا, انجینئر صاحب کو خود چیلنج کرنا پڑے گا. دوستو اگر دیکھا جائے ان سب کی جو لیگل ٹیم ہے وہ ابھی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ نہیں جب ہمیں ضرورت پڑی تو پھر ہم اسلامی ذاتی کونسل کو چیلنج کریں گے. اور جب کوئی بھی بندہ ان سے سوال کرتا ہے, آگے سے وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس قسم کی باتوں میں نہ الجھائیں, دوسروں کے مشورے نہ لیں. انجینئر صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو لے کے چل رہی ہے. ٹھیک ہے, چل رہی ہے, ٹھیک ہے, اس میں ابلٹی بھی ہے, سب کچھ ہوگا, ہم یہ مانتے ہیں, اعتراض نہیں کر رہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کسی بندے کی رائے تو لینی چاہیے. اس والے سے دوستو آپ کی کیا رائے ہے, کمنٹ باکس میں ضرور. نیکسٹ ویڈیو میں